Ituruskon hita hata ni naibata na patalarhon sonahado holong ni naibata hubata. Jadi ang guisahap kon holong ni naibata. Buedo pendapat ni halak. Buedo pendapat ta. Tapi hata naibata on patalarhon ahado holong ni naibata. Rom bindu 5 ayat 6 das bani 10 sada. Ay sanggah galek o pehita, ijay matongon mate Kristus makopkop parjahat. Ay payah dodong naramate, makopkop parpitor. Ra adong do nabarani mate, makopkop halak na bujur. Tapi naibata, doma ipatalar holong nihur ni aibata. Aima marhite namate Kristus makopkop hita, sanggah pardosa ope hita. Aselambin maluah mahitanuan humbani ringis in marhite hosi. Dop ipitori hita ibagas daroh ni ay. Ayang goy padame hita pakon na bata. Sanggah musuh ni ope hita. Marhite parmate ni anak niin. Ay lang lambin maluah mahita. Na do pinadame niin do manggoluh iya. Tapi seng pitahay. Megah doho mahita ibagas na bata. Marhite Tuhan ta Yesus Kristus. Ay marhite hosido ijalohita nuan pardamian in. Pay may parimbagas ko kita hata na bataon, martonggo hita. Naibata nami na makahulongi hanami. Ipatalarham holong mo. Sanggah pardosa opehan nami. Sanggah gale ko pehanami. Sanggah imusuhi hanami ham. Tapi raham makahulongi hanami. Marhite na iondos kon Kristus dirini. Laho makop-kop hanami. Pada mehon hanami pakon naibata. On mabukti holongmu huban nami. Benham Tuhan hatamu on. Domu hubani pangarusion nami pasal holong ni naibata. Ase ulangi pindahihan nami holong ni naibata menurut paruhuran nami. Tapi ijalohan nami holong ni naibata nadop ihorjahon ham ibagas Tuhan Yesus. Pasu-pasu ham hatamu on huban nami. Amin. Ulaki hita sa halinari. Rom bindu 5 ayat 6. Iya. Ay sanggah galek o pehita. Jadi galek ijon. Langdong gogoh ta mandalakon harosun ni nebata. Talu hita bendosa. Lang terlawak kita dosa. Jadi sanggah galek o pehita. Ijay matongon mate Kristus makop-kop parjahat. Ay masyang gudingat hita. Sanggah boru sa Maria. Sedo sanggah irumah panumbahan niya ijupahi Tuhan Yesus. Tapi sanggah mangguluh iya ibagas dosa. 5 paramangon ni. Sada pilangay paramangon ni. Ro Tuhan Yesus manjupahi iya. Sanggah galek iya, ijay ma Tuhan Yesus patalarhon holong ni. Dopayang gue dinga kita, perjahat narap iparsilangkon pakon Tuhan Yesus. Sahalak perjahatai, mangaku ia marhite pamangani. Oh Yesus, ang godas mahamba ni harajomu, dinga ham maaw. Langdong gogoh ni mandalak kon hapitoran.
halani hajahaton ni do ase iparsilang ko niya, ase iuhum iya. Tapi sanggah galek do parjahatay, ijay ma Kristus mate makopkop iya. Ang gusto na'y ulang ipay mahita, ang gubujur holyaw ase roaw ba ni bata. Ang gubujur holyaw, ang gudalak ko hata ni bata, ijay makinaurohu ba ni bata. Ang gusto na'y paruhurata, paruhuran si siya duay. Halan yang gue bagas parjabulonan dosa do pehita, galek ope, langadong guguh taman lawan dosa. Lang tardala ko kita harosuh ni bata. Tapi sonaha hita adong, sangga galek ope hita, ijay ma Kristus mate makopkop hita. Ay masih si Paulus, sanggah ipardakdak ni hala na mangiri ko Tuhan Yesus. Jadi sedo sangga manombah na bata iya i rumah panumbahan. Tapi sangga ipardakdak ni hala na mangiri ko Tuhan Yesus, ijay ma Tuhan Yesus mandilo si Paulus. Saulus, Saulus, masih pardakdak ko muaw. Isiham Tuhan. Ahudo Yesus na ipardakdak may. Ijupahi Yesus si Paulus. Ay masih isurat kun si Paulus on. Mangingat sonaha holong ni bata hubani. Jadi isa sihon ni hubata. Ay sanggagale ko pehita, ijay matongon mate Kristus makopkop hita. Berarti hamatian ni Tuhan Yesus ay makopkop hita. Iya na pitor, hita pardosa. Tapi guna makopkop hita, ikira ia jadi dosa. Ilosingi, itulak, itijuri, ipatom, mate ihayu parsilang. Hita do na jahat. Hita do pardosa. Tapi guna makopkop hita, ase hita ulang ho na uhuman, ase boy hita malua, ay masih Jesus mate ihayu parsilang. Ay payah dodong na mate makopkop parpitor. Ra adong do na barani mate makopkop halak na bujur. Tapi naibata. Ra dodong na mate makopkop na bujur. Tapi naibata. Doma ipatalar holong niuhur ni aibata, ay mamarhite na mate Kristus makopkop hita, sanggah pardosa ope hita. Jadi holong ni naibata, isahap ko ni John, ipatalar hubata. Ase ulang adong hita makatahon, lang holong hur ni naibata hubakko. Ang guhataw kam lang holong hur ni naibata hubamo. Hala nila petalar do bamu, sona hata holong ni bata. Ijon dom matalari hatahon ni. Naibata dom ma ipatalar holong ni hurni hubata. Dom ma. Ulang pindahi hambe. Ijado holong ni bata. Ijon ni hatahon ni. Dom ma ipatalar. Langadong bi alasat ta makatahon lang holong hurni na bata hubata. Haga ni ibayin ni holong niyay. Ay mamarhite na mate Kristus makopkop hita sanggah pardosa ope hita. Jadi sedo sangga mambahin na mader hita mate Kristus. Sedo hala ni dong guguh ta mangiri kon na bata. Sanggah galek ope hita. Sanggah pardosa o hita, sanggah parjahat o pehita. Jahat ilaw kita na bata. Songon si Saulusay, ilawan na bata, ilawan ni Tuhan Yesus. Ijay ma Tuhan Yesus patalaron holong ubani si Saulus. Hita pesonay. Sanggah jahat hita hubani na bata. Lang rahita manjalo holong ni bata. Lang rahita manjalo pambahinan ni bata. Ijay ma ipatalar ni. Ang gusto na'y setuju doham.
holong ni bata hubata ibagas Tuhan Yesus. Iya. Mangaku doon ni bagas suhurmo. Bata makahulong yaw. Hudya huboto bata makahulong yaw. Hosah ni Tuhan Yesus pebereni gunaaw. Guna makop-kopaw. Ase ulang ako na uhuman. Ra Tuhan Yesus iyuhum. Igatih kon ni uhumanay. Ay masihala ni bagas Tuhan Yesus. Ibere na bata tondi na passing. Jadi ang godong madong tondi na passing ay masedong madong gugohta. Dong gugohta mangiri kon hata ni bata. Dong gugohta manguhurhon harosuh ni bata. Tapi ang golape ijaloham. Holong ni bata na ipatalar ibagas Tuhan Yesus. Berarti galek o pehita. Ay maseporini pe iboto hita tita. Ulang mangototoy. Ulang hammana sihon hata na sotongon. Marimbang hasomammu. Tapi lang tardala ko kita ay. Lang tardala ko kamay. Iturs kon hamdo mangototoy. Iturs ko hamdo mana sihon hata na sotongon. Hala ni galek o pehita. Ay masisang gagali do hita ipatalar na bata holong ni. Aseboy hita malawan dosa. Aseboy hita ipitori ilobe ni bata. Jadi sang gagali ko pehita ijay matongon mate Kristus makopo hita. Nay bata do mapatalar holong ni hurni hubata. Ay mamarhite na mate Kristus makopo hita. Sanggah pardosa o pehita. Jadi holong ni bata tarida. Pengorbanan ni ihayu parsilang. Holong ni bata tarida. Ibereni iduruskon ni daroh ni. Guna mamorsan dosata. Holong ni bata tarida. Hita do mardosa igatih kon bata. Ay ma Tuhan Yesus. Jadi ang godong maihaholongin na bata. Ahay jalohita. Asel lambin maluah mahitanuan humbani ringis in marhite hosi. Dop ipitori hita ibagas daroh ni ay. Ang gohubasa bani bahasa Indonesia ayak siyahon. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan humbani ringis ni bata. Anggo bahasa si malungu ni hatahon ni lambin maluah. Iya, jadi sosokan bahasa Indonesia. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi dosa kan? Ringis ni bata maningundo, ijalohita. Halani manusia lang peduli ba ni bata. Ay masih bata mandabu ringis ni hubata. Ang gudinga kita sangga sinuh. Sangga zaman sinuh ganupan jolma lang peduli ba ni hata bata. Manggolu si dia menurut surah-surani. Ahayahap ni sosok idalakon nilang peduli na bata. Sinu hasa pakon keluargani. Marhabiaran bani na bata. Ay masa iyuhum na bata zaman Nuh. Marhite bah na sumbang. Tapi Nuh pasti selamat. Halani dom maibahin na bata dalan hubani si Nuh. Bayan kapalmu. Dop salose kapal niyay masuk hubagas. Hane hatahon na bata ay mapaluah kon sinu. Hita pesonay. Halani ganup hita lang peduli banin hata na bata. Memang pergereja do hita. Mungkin rajin do mamartonggo. Tapi tetap hita manggulu hibagas kajahaton. Tetap do hita manipu. Tetap do hita membungahon duit. Tetap do hita mangototoi. Tetap do hita marhata dusta.
Tetap do hita mangido pangurupion hubani na mate. Ay maarti nilang peduli hubani ne bata. Berarti maningun idabuh kondo ringis ni ne bata hubata. Tapi ibagas Tuhan Yesus. Halani Kristus do mamate makopop hita. Sangga pardosa hita. Jadi halak naman jalo holong ni ne bataon. Halak naman jalo daro ni Kristus. Pasti do malua ia humbani ringis ni naibata. Adong kepastian ibagas Tuhan Yesus. Iya. Adong kepastian manjalo hagulua sadokan dokani. Adong kepastian manjalo holong ni naibata. Adong kepastian malua humbani ringis ni naibata. Jadi yang go malua humbani ringis ni naibata. Ayang go ipadame hita pakon na bata sanggah musuh ni ope hita. Marhite parmate ni anak niin. Ay lang lambin maluah mahita. Na dop pidadame niin dop manggoluh iya. Jadi holong ni bata ipatalar hubata sanggah musuh ni bata ope hita. Si Paulus kan dimusuhin itu Tuhan Yesus. Ay masih iya kaya ni haganupan halak na mangiri ko Tuhan Yesus. Imusuhin ni. Sangga musuh ni nebatado iya. Ijupahi Tuhan Yesus. Do mamate Tuhan Yesus makopkop si Paulus. Ay masih ijupahi Tuhan Yesus si Paulus. Ipadami Tuhan Yesus si Paulus pakon na bata. Ay maseng gue tolak hita Tuhan Yesus. Berarti tolak hita na bata. Ang golang rahita manangihon Tuhan Yesus. Berarti lang rahita manangihon na bata. Ang golangi jalohita holong ni Tuhan Yesus. Langi jalohita holong ni na bata. Jadi ang gohala manjalo holong ni na bata. Ay ma Tuhan Yesus. Ipadame do hita pakon na bata. Sangga musuh ni ope hita. Ay masedot Paulus mardame pakon na bata. Ibaritahon ni magoran ni Tuhan Yesus. Jadi salah sada. Tanda ni halak na dok mardame pakon na bata. Pasti iceritahon ni. Isaksihon ni holong ni nebata ba ni halak na lekan. Ay masehusa sihon holong ni nebata hubamubor nginon. Halaniyaw sandiri pe. Doma ipadame na bata, ipadame Tuhan Yesus pakon na bata, marhite daroh ni ay. Ay masehu baritahon hubamu. Ang golape ham ipadame hubani na bata. Ang goy musuhi hamo pinebata marhite pambahenam mo. Marhite paruhuram mo. Sonari ipatalar na bata holong ni. Kristus Jesus mate sanggagaleko pehita. Kristus mate, makop-kop hita, sangga pardosa o pehita. Sangga iturus kon hamo pe makurjahon dosa. Ijay ma Tuhan Yesus patalarhon holong ni. Hala nilang mungkin hita berubah. Ang golang ijalo hita holong ni nebata. Dom mahitay parjabulon dosa. Dom materjual hubani dosa. Ay masih dosa ay markuasa hubata. Lang hita markuasa bani dosa. Tapi dosa markuasa. Guguhan dosa daripada hita. Lang tertaluhok kita dosa. Tapi gijangan Tuhan Yesus daripada dosa ay. Ay masih ibagas Tuhan Yesus. Dosa italuhon. Hajahaton italuhon. Ibagas Tuhan Yesus. Mardame pakon na bata. Ay masilang mangguluh biyaw. Mangiri kon sura-sura ni dosa. Tapi mangguluh mangiri kon sura-sura ni bata. Hala ni doma ipadame Tuhan Yesus. Hubani na bata. Jadi ang godoma ipadame. Pasti do isalamakon. Iya, jadi yang godong hamak katahon. Mudah-mudahan holi
iselamakon. Mudah-mudahan holi surga. Mudah-mudahan iha holongin na bata. Ay lang humbani na bata. Humbani paruhuran ni jolma. Atap humbani paruhuran ni hagulapan. Humbani paruhuran nalang berasal humbani na bata. Ase ulang talarba muholong ni na bata. Ay masih hatahon ni mudah-mudahan. Ang gobani hata ni na bata langadong mudah-mudahan. Haganupan pasti. Ay masih sangga Jesus. Ang ibasahita bani Markus bindu 2. Adong halak na oyangan ibuan hubani Tuhan Yesus. Pasti hatahon Yesus. O ambia do masasap dosamu. Pasti. Langadong mudah-mudahan. Mardame pakon na batape pasti. Manjalo holong na batape. Pasti do doma ihop-kop na bata. Ay masih tanda-tanda ciri-ciri ni halak. Na doma manjalo holong ni bata. Lang manggoluh be iya ibagas parmusuhan pakon na bata. Berarti lang manggoluh iya ibagas dosa. Lang manggoluh be iya ibagas hajahaton. Halani dom may hopkop Tuhan Yesus. Lang manggoluh be iya ituruh kuasa dosa. Halani dom madong ibere na bata hubani. Ton dinapasing. Ay manay bata sandiri. Mangurupi ia mandalakon harosuh ni nebata. Jadi halak na manjalo holong ni nebata. Pasti do isalamakon. Jadi seng pitahay tumangi bere. Mega doho mahite bagas nebata. Marhite Tuhan Yesus Kristus. Ay marhite hosido. Ijalohita nuan pardamianay. Ang golape ibagas Tuhan Yesus. Imusuhihita do na bata. Tutunggoy musuhihita iya. Ang gumarmusuhan na pe iya pakon na bata. Marmusuhan iya pakon Tuhan Yesus. Lang mungkin iya dihut hubagas harajaw ni bata. Ay masih ibagas Tuhan Yesus. Boy hita ipadame. Lang halani horjata. Lang pambahinata. Tapi pambahenan ni naibata sendiri ibagas Tuhan Yesus. Jadi ang gudinga kita si Adam sanggay langgar ni ilawan ni hata ni naibata. Naibata makatahon ulang pangan hanima buah ni hayu pamboto na mader pakon na masambor. Iji ni pangan ho maningun mate doho. Tapi roni na sibolisay. Lang tongonay, lang sitong hanima mate. Tapi ang pangakanimon sa rupa hanima pakon na bata. Ibalo si Adam hata ni sibolis. Porsaya iya hata ni sibolis. Lang porsaya iya hata ni bata. Ay masidop terjadi dosa. Mabiar masih Adam jupah pakon na bata. Imusuhini na bata. Ihasomani ni dosa. Ay masih ang godosa ikorjaw kita. Berarti imusuhi kita na bata. Jadi lang boy si Adam pajupah pakon na bata, ang golang na bata sendiri mamindahi. Lang marlaku pakaian na ibahi si Adam. Bulong ni hayu ay lang marlaku. Ay masemaningun na bata sendiri. Ibuak ni huli ni binatang. Madurus daroh ni binatang ay. Lang salah binatang ay. Tapi maningun madurus daroh ni. Ase bulu ni ay, kulit ni ay. Gabe pakaian bani si Adam pakon si Hawa. Ay may bahin na bata bani Tuhan Yesus. Lang mardosa Tuhan Yesus. Halani iya na bata. Tapi maningun ni durus kondaroh ni. Ase pengorbanan ni ihayu parsilangay. Ay magabe pakiata manutupi dosata. Ase boy hita mardame pakon na bata. Ay masih bagas Tuhan Yesus do. Asay pitori hitay lobe ni nebata. Jadi holong ni nebatay sahap ko ni John. Pengorbanan ni Tuhan Yesus. Lang pengorbananmu. Lang pengorbananku. Asay boy hita mardami pa kun nebata. Pengorbanan ni Tuhan Yesus. Pambahenan ni nebata. Lang pambahenanmu.
lang pambahinakku. Usaha ni nay bata, lang usaha ni Jolma, ay mase anggoy jaloham usaha ni nay bata, horja ni nay bata, pengorbanan ni nay bata bagas Tuhan Yesus. Yesus sendiri ma pada mehon hita pakon nay bata. Dom manani ijaloham bagyanon. Dom manani das hubamu. Pabuaham dom ba mardami pakon nay bata. Jadi mardami jon lang adong hubungan ni. Pakon haringga sotta marminggu, haringga sotta mangidangi, haringga sotta martonggo lang. Tapi aseboy hita mardami pakon nay bata, ay mamarhite parmate ni anak ni nay bata ay ma Tuhan Yesus. Ibagas Tuhan Yesus ay ma, ipadame ni hita, ay masibagas Tuhan Yesus ay ma, boy hita bermegah. Boy magahuhurta. Au galeko pe. Sangga galekau. Sangga parjahatau. Sangga pardosau. Ranay bata mate makupupau. Ijom maha magahota. Ay masihala na do mamanjalo. Pambahenan ni bataon. Pasti do iya islamakon. Do mananidas hubamu. Do mana ni mardami hampakon nay batay bagas Jesus? Ang gulape. Do may patalar nay bata hubata. Hubasa sa alinari aya 8. Tapi nay bata, doma ipatalar holong ni hurniay bata. Doma. Doma ipatalar. Ulang pindahiham binalegan. Aha holong niyay, ay mamarhite na mate Kristus makopop hita, sanggah pardosa ope hita. Sanggah parjahat ope hita, sanggah galek ope hita, mate Kristus makopop hita, on maholong ni nebata, do may patalar. Ay maseulang yung sa hokam, bujur lobe, asero hubani nebata. Lang tardala ko kamay. Tapi sangga galekham, sangga pardosaham, ijay maham rohu bani na bata, ay matuhan Jesus. Asay bere ni holong niyay hubamu, ipadame ni hampakon na bata, pasti do islamakon. Hala na do may padami pakon na bata, ibaritahon ni maholong ni nebata. Aw do mamardami pakon na bata, ay masehubaritahon hubata. Asay hampe dihut. Ia lamiham sendiri. Megayahap kam. Sonahan ay bata. Manjaloham. Gabi anak-anak ni. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo na domma. Mate makop-kop hanami pardosa. Sanggagalik hanami. Domma ipatalar na bata holong ni ban nami. Ay mamarhite Jesus na mate gunahan nami. Sanggay horjaw ka nami pinajahat. Sanggay busuhian nami na bata. Raham mambere dirimo. Asay padameham hanami pakon na bata. On maholong mo Tuhan. Patalarhamon. Asay ulang ipindahihan nami nalegan. Anjaha ang gosalah pangarusyon nami pasal holong mo. Ham sandiri manorangi marhite hatamuon. Ang godomahan nami ibagas holong mo, domapastihan nami selamat. Torangiham hanami sahalak. Terima kasih Tuhan Yesus nebata nami. Ibagas goram mo hanami martonggo. Amin.